galera, quem tá falando é o Gente Gamer e hoje eu estamos aqui para começar mais um vídeo de NBA 2K24 simulando NBA. A primeira aposta do jogo é do Brooklyn Nets e Atlanta Hawks. Bora lá, estreia dos dois times aqui no NBA 2K24. Bora lá, o Brooklyn Nets está em sexto na Conferência Leste com 7 vitórias e 7 derrotas. O Atlanta Hawks está em quinto na Conferência Leste também com 7 vitórias e 7 derrotas. A mesma campanha dos dois times. O próximo jogo do simulando NBA vai ser entre Hornets e Pistons, estreia do All-Star Thompson e do Brandon Miller. Um belo duelo da Conferência Leste. Vamos lá. Também isso que eu faço os times com camisas antigas, né? Com uma camisa que não é a que ele usa atualmente, né? Uma antiga. Na verdade já usou, mas tipo em algum jogo da temporada, mas bem poucas vezes. E eu botei aqui. É que de vez em quando eu tiquei até a bota sozinho. Camisa dos outros times, as camisas antigas. Vamos lá, meu palpite pro jogo de hoje é 110 a 107. Não, 110 a 98 pro Brooklyn Nets. Esse é meu palpite. Cam Johnson tá 4 a 0 já pro Brooklyn. Vamos lá. Trae Young. Dejounte Murray pro Clint Capela. Perde a bola. Claxton, Michael Bridges. Pro Nicholas Claxton, bela bola. 6 a 0 já pro Brooklyn. Trae Young. Just no relation. Vamos lá. Dinwiddie. O Michael Bridges. Não, cai rebote do Clint Capela. Galera, eu não postei story hoje. Provavelmente quando eu postar simulando de NBA amanhã eu não vou postar story porque o celular tá descarregado. E o celular tá descarregado. O celular tá descarregado e também eu não sei onde tem carregador, porque o carregador que eu uso pra carregar o controle, né, cabia no meu celular, mas quebrou, então nem dá pra arrumar também, né? Aí eu ia botar, só que o carregador que eu uso no videogame, que eu usava no celular, não cabe nesse celular aqui. Aí, né, eu não sei outro carregador, outro cabo que caiba nesse celular aqui. Spencer Dinwiddie. Michael Bridges está livre também, mas não cai. A Atlanta até agora não pontuou. Trae Young. Sadiq Bey, Dejounte Murray, Sadiq Bey. Amanhã também vai fazer uma semana que o 2K24 lançou pela bandeja do Dejounte Murray. Pra estreia da NBA, falta pouco tempo até, galera. Hoje dia 14 vai começar a NBA dia 24 de outubro. De setembro vai até 30, né? Vai ser melhor. Vai ter um dia a menos que outubro. Trae Young, falta 2 pontos de Wiggy, segunda falta dele no jogo. Trae Young converte o primeiro lance livre e converte o segundo. Vamos lá, 6 a 4 já para o Brooklyn. Uma sequência de 4 a 0 da Atlanta. Tá mancha do Brooklyn. And the Nets making a change here. Simmons has checked in. And the Nets decide to take their first time out here. Every time out, a chance to review the lineups, matchups, or call a play. I'm sure all of the above is in order, and you can never be too content. Vamos lá. Darren Finney-Smith, Ben Simmons. He dishes it to Bridges. Michael Bridges.
Michael Bridges, bela bola. Vamos lá, Clint Capela já saiu jogando. 4 minutos de jogo já se foi. 20% apenas no field goal da Atlanta e 38% no field goal do Brooklyn. DeAndre Hunter, que bola, bem marcado, mas não foi o suficiente para marcar ele até o ponto dele errar essa bola aí. Galera, também eu vou botar o chip no meu celular. Que meu celular antigo tinha chip, só que eu não sei onde fica o chip, aí teve que ir pro lixo, né? Que meu pai não sabia, ele achava que eu sabia onde ficava o chip, só que foi tarde demais e ele já tinha jogado no lixo. Aí deu nisso. Anthony Simons, Anthony Simons não, Ben Simmons. Cedric Bey pra bandeja, não cai, rebote do Dorian Finney-Smith. Aí pelo menos eu vou ter um 4G, né? Eu tinha 4G no meu celular antigo. Aí eu vou ter nesse pelo menos. Michael Bridges. Ele tem muita força. Empurrou o Trae Young até o garrafão. Ficou embaixo da cesta livre. Tá com o takeover também. Meu Deus. Pra 3 de Jonathan Murray. Nem parece que vai fazer, acho que faz 2 temporadas que o DeJounte Murray saiu do San Antonio, cara. Ele tava no San Antonio no 2022, aí no 23 ele veio pro Atlanta. Ou foi no meio da temporada, se eu não me engano. Bela bola do DeAndre Hunter. Metade do primeiro quarto já se foi 12-11 pro Brooklyn. Ben Simmons, bela bola. DeJounte Murray, Clint Capela, Trae Young. Falta charging, falta. Não foi muita charging, cara, essa camisa do Brooklyn não é tão bonita assim, não. Ben Simmons, corta-luz do Michael Bridges, Ben Simmons. Mas galera, vai acontecer de vez em quando eu botar os times com as camisas que eles usaram antigamente. Trae Young não cai, rebote do Clint Capela, falta do Nicholas Claxton, primeira falta dele no jogo. Mas essa camisa ainda era na época que o time se chamava New Jersey Nets. Aí agora é Brooklyn Nets porque é o bairro. Mas New Jersey era estado. Porque se não tô enganado, eu não lembro, mas eu vi em algum mapa, não sei, dos Estados Unidos, que o estado é Nova Jersey é o estado e a Nova York é a cidade. Se eu não me engano, né? Caraca, quase a sexta contra do Dorian Finney-Smith. E a quase sexta contra fez a cesta do Brooklyn. A quase sexta contra do Brooklyn fez a cesta do Brooklyn. Vocês entenderam? DeJounte Murray pro Trae Young. DeJounte Murray. Vou ter que upar aquela carreira do Denver. Vou ter que jogar na carreira do Memphis, que é outra carreira que eu tenho. Aí eu não vou poder gastar VC, porque aquela carreira do Memphis é shooting guard que eu tenho. Então já arremessa muito bem de 3. Já arremessa bem de 3. Acho que uns 65 de bola de 3. Aí, né, eu não preciso upar tanto pra ter uma bola de 3 boa, o suficiente pra arremessar e acertar a bola de 3. Aí eu vou jogar uns jogos pra conseguir bastante VC pra upar aquela carreira do Denver. Mas depois que eu já começar a upar, né, tiver um jogador bem upadinho, mais ou menos até que bem melhor, tiver uma média de uns 15 pontos por jogo, eu vou começar a upar aquela carreira do Memphis. Tá machucado do Brooklyn, tá 18-17 pro Brooklyn, 1 ponto de diferença e já foi timeout, mais um. And some great scores, Kevin. They don't just launch threes. They like to work for good shots inside the arc as well. Vamos lá.
Russell New já vai dando a saída. Last season, 11 rebotes do Capela, 1.2 tocos e 60 alguma coisa, acho que 66% de aproveitamento no field goal. É, porque o cara nem arremessa direito, né, o Capela. E quando arremessa é só quando tá livre. Charging foul do Ben Simmons, ele fez o Trae Young fazer uma charging, agora o Capela que fez o Ben Simmons fazer uma charging. Vamos lá, Trae Young. Clint Capela se oferecendo pro corta-luz. Trae Young pra ponte aérea na cabeça do Nicholas Claxton. E ainda, ó, o Nicholas Claxton voou ainda. Ben Simmons, um elite chutador de 3. Elite, apenas, muitas bolas de 3, 2 bolas de 3 na carreira, muitas, né, galera? Meu Deus do céu, o que eu tô falando? Até o Shaquille O'Neal acertou 2 bolas de 3 na carreira inteira dele. Até o Shaquille O'Neal que... Mas ele falou, Ben Simmons, que ele vai ter a melhor temporada da sua carreira nessa temporada. Vamos ver, né? E apareceu o Ben Simmons matando, teve um vídeo na internet que apareceu o Ben Simmons matando um monte de arremessos de 3 seguidos. Aí chega na hora do jogo, o cara vai lá livre e erra. O cara livre embaixo do ar e vai errar. Vamos ver. Aí, ó, meia distância. Tem que ver a bola de 3 do Ben Simmons nesse jogo aqui. O Congo. Trae Young corta a luz do Clint Capela. Trae Young pro Congo, DeJounte Murray. Bela bola. É legal quando dá chuá, né, que é quando a bola cai direto, não precisa nem bater no ar. DeJounte Murray tem 11 pontos e o Mikal Bridges tem 8. A DeJounte tá indo muito bem. Fez quase a metade dos pontos do Atlanta. O Lonnie Walker entrou. O Lonnie Walker, se não me engano, ele também... O Lonnie Walker jogava no San Antonio também, se não estou enganado. Ben Simmons pra bandeja. Tá acabando o primeiro quarto, é 23-22 para Atlanta. Os dois times estão com 56% de aproveitamento no field goal. Trae Young corta a luz do Clint Capela. Não, pra ponte aérea deu certo. O Capela ia enterrar, só que ele ia tomar o toco e errar a enterrada. E só jogou a bola na cesta e acertou e tá com takeover. Quase o Ben Simmons voltou pra quadra de defesa. Russell New pra 3, não cai, rebate do DeJounte Murray e a bola do Nets. Acho que bateu no Capela a bola. Deixa eu ver o que aconteceu nesse lance. A bola bateu no Capela. Bateu no Capela. Bateu nas costas do Capela. A bola bateu nas costas do Capela quando ele foi pegar o rebote. A bola escapou e bateu nas costas do Capela. Ben Simmons, tocaço do Capela. Mas a bola ainda é do Nets. Se redimiu o Capela, mas ainda tem o ataque, né? Ainda a bola é do Brooklyn. Takeover do Onyeko Congo e do Trae Young também. Lonnie Walker. É o Capela te marcando. Quase acertou ainda. Vamos lá, primeiro quarto com não tanta pontuação. Bogdanovic, claro que eu já ia falar Bojan. Clint Capela. O Trae Young acho que nem pontuou no jogo, ele já fez 2 pontos, eu acho. E foi de lance livre. Vamos lá, Lonnie Walker. Cam Thomas, Russell New. Corta a luz do Nick Claxton. Russell New, tocaço do Onyeko Congo. Bogdanovic. O Trae Young. Caiu. 0.6 segundos, nem vai ter tempo de arremessar. Fim do primeiro quarto, 27-23 pro Atlanta Hawks. Mas a bola vai ser do Atlanta de novo no segundo quarto, porque quem ganhou o jump ball no primeiro quarto, se eu não me engano, foi o Brooklyn. E eu tô certo ou errado? Tô certo. Well, this is the edge that great rim protection can give you. You can't overstate how much interior defense can shape the game. They have a distinct advantage there, and they have turned it into a lead.
On the court right now, second quarter starting for the Nets. O'Neal is out there with Simmons. Then it's Thomas. Then it's Bridges. And it's Dinwiddie in at the 1. And guys, what do you think about the offensive approach so far that we've seen for the Hawks? They've made a point to take what's given to them in the mid-range. The jumpers are falling for them so far. And I really liked how they moved the ball tonight. Because of this selfless approach, they are piling up the assists. Hunter's checked in for Clint Capella. Perfect connection on the oop. Bridges is very good at going up and finishing lobs as a wing. Johnson inside. Guarded by O'Neal. And it's good for 2. Johnson's got the lead up to 7 now for Atlanta. How do you stop a good fadeaway jumper? Yeah, that's a trick question. Vamos lá, Dinwiddie. Passes it to Thomas. Cam Thomas. Foi pra cima, ele ia enterrar, mas o Congo apareceu e fez a falta. Primeira falta do Congo no jogo. Cam Thomas converte o primeiro lance livre e converte o segundo. Se não me engano, o Cameron Thomas na última temporada teve 2 jogos seguidos que ele fez 44 e outro 46 pontos seguidos. Ele fez o recorde de pontos 2 vezes seguidas, em 2 jogos seguidos, né? Um ele fez 44 e se não tava bom já fez 46 no outro. Tem muito, e o recorde dele é de muito jogador, é de mais do que muito jogador grande aí, né? Um jogador que é titular dos times nunca fez sequer 40 pontos na carreira, 35, 30, né? O O'Neal recebeu. Cam Thomas. Bela bola. Vamos lá, Trae Young. O Congo não cai a bandeja dele. Falta do Ben Simmons, segunda falta dele no jogo. O Congo erra o primeiro lance livre e converte o segundo. Michael Bridges, Spencer Dinwiddie. Cortou os Donald Finney-Smith. Spencer Dinwiddie. Não cai a bandeja dele, rebote do né, com o Congo. Trae Young pro floater, caiu. Trae Young tem 6 pontos e 3 assistências de 4 foi de gol que intertou, acertou 2. Dinwiddie não cai a bola de 3, rebote do Jalen Johnson. Já tem Murray pra enterrada. Stepping aside and letting him get to the rim. There's a reason, GA, the lead is what it is right now. Yeah, it's gonna take e pra galera que não sabe como funciona o simulando da NBA, é 82 rodadas, né, onde tem as mesmas regras da NBA da vida real. Vai ter os prêmios quando acabar a temporada regular, vai ter os prêmios quando acabar os playoffs também, né, MVP Finals. O prêmio de MVP vai ser baseado em pontos que ele fez, tá, galera? Dejounte Murray, bela bola. Dejounte Murray tem 100% de aproveitamento no field goal. Não errou nenhum e tem 15 pontos em 13 minutos. O cara tem mais pontos do que minutos em quadra. O Dejounte Murray fez mais de um terço dos pontos do Atlanta. O Dejounte Murray, mais de um terço. E Andrew Hunter quase perde a bola. Vou continuar falando aqui. Vai ter as mesmas regras de jogos, né? Vai ter classificação, né, no resumo da rodada. Deixa eu ver, tá com takeover por causa dessa bola na cara do Dinwiddie. Vai ter o resumo da rodada. O placar tem o cestinha. O MVP vai ser baseado pelo cestinha de cada jogo. Como funciona? O cestinha desse jogo aqui vai botar no cestinha.
O MVP vai ser baseado pelo jogador que mais vezes foi cestinha do jogo. Mas se empatar o cestinha do jogo, eu vou pelo time que ganhou, né? Vou pelo jogador do time que ganhou. Se empatar, tá? Mas se tipo o jogador do time que perdeu fizer mais pontos, eu que vou botar ele, né? Mas se tiver empatado, eu vou no time que ganhou. Trae Young não cai a bandeja dele, rebote do Spencer Dinwiddie. Aí vai ser isso. E vai ter playoff, galera. Vai ter o campeão. Dinwiddie vai, infelizmente, tá sozinho. Spencer Dinwiddie. 7 minutos para acabar o segundo quarto, não cai. Rebote do Jalen Johnson. O Atlanta pegou 18 rebotes, 1 de ataque. O Brooklyn pegou 9 rebotes, nenhum de ataque. Pouco rebote que os times pegaram até. Trae Young pra bandeja. Trae. Tá com 10 pontos. De 7 de gol, ele acertou 4 e tem 5 assistências. Trae Young tá indo bem nesses últimos minutos. Ben Simmons não cai, rebote dele mesmo. Tá abaixo da cesta, só finalizado, demorou demais. DeAndre Hunter, Trae Young. Trae Young. Ele vai escolher o Jalen Johnson. A sequência de jogos, Brooklyn Cavaliers, Mavericks, Hornets e Heat, mas eu não sei se daí é da temporada, no início da temporada, ou depois que jogar contra a Atlanta de verdade, fora de casa. Spencer Dinwiddie não cai a bola de 3, rebote do DeAndre Hunter, que Kevin Huger. Kevin Huger saiu faz tempo da Atlanta. DeAndre Hunter. Falta do Mikal Bridges, primeira falta dele no jogo. Ele ainda errou a bola. A bola bateu na parte de baixo do aro ainda. DeAndre Hunter converte os 2 lances livres. Faz um bom tempo que o Brooklyn não pontua. Que isso, pensou de Trae Young com a bola, DeAndre Hunter. O Congo, DeAndre Hunter. DeAndre Hunter não cai, rebote do Congo pra enterrada. Onyeka Congo. Mikal Bridges, vagabundos, que é isso? Hawks making a change here. Dave's checked in. Here's Murray. He's got 15. Vamos lá, Dave, não tem Murray. Bela bola. 5 minutos para acabar o segundo quarto. Dejounte Murray tem 17 pontos e 4 de mid-range. Ben Simmons. Spencer Dinwiddie cai a bola de 3. Acabou com a sequência de um bom tempo sem pontuar. O Brooklyn fazia uns 4 minutos. Trae Young. O Congo. O Congo não cai a bandeja dele, rebote do Ben Simmons. Ben Simmons, Mikal Bridges pra 3, cai a bola de 3. Mikal Bridges. Diferença cai pra 14. DeAndre Hunter não cai a bola de 3, rebote do Ben Simmons que tá com takeover. Ben Simmons, DeAndre Hunter tem 8 pontos de 8 de gol, que tem 3, tem 3 rebotes. Cam Thomas vai pra cima, não cai. O Mikal Bridges estava livre atrás dele, mas ele conseguiu arremessar. Sadiq Bey, rebounds a bola do gol. And we've got a moment now to look at the highest scoring teams in the NBA from last season. In the third spot, the Hawks. Vamos lá, League Leaders, last season, Hawks, 108.4. Acho que é média de pontos daí. Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, Cameron Thomas, tocaço do Congo.
Dorfin Smith. Capella, he's checked in for Okongwu. Walker's checked Lonnie in for the Walker. Nets. Porta-luz do Michael Bridges. Lonnie Walker pro Michael Bridges. Livre pra 3. Cai a bola de 3. Michael Bridges tá com takeover. Young, Capella. Dejante Murray. Here's Murray. Caiu. Boa bola. Dejante Murray tem 19 pontos de 9 de gol. Quinto acertou os 9 e tem plus minus de mais 13. Now here's Dinwiddie. Simmons Ótimo plus minus. Spencer Dinwiddie. Tocaço do Capella. DeAndre Hunter tá com o takeover junto com Michael Bridges e Dejante Murray. DeAndre Hunter. Caiu. DeAndre Hunter. Lonnie Walker. Pra ponte aérea, Dorfin Smith. Boa ponte aérea. 54-41 pro Atlanta Hawks, diferença de 13. Dejante Murray. Para 2, não cai, rebote do DeAndre Hunter. Falta do Lonnie Walker. Primeira falta do Lonnie Walker no jogo. Na última temporada, média de 11.7 pontos por jogo, 1.1 assistências e 1.9 rebotes. DeAndre Hunter converte o primeiro lance livre e converte o segundo. Converteu os dois. Vamos lá, o Royce O'Neal já recomeça aí o jogo com o Spencer Dinwiddie. Pra ponte, Michael Bridges, pra enterrada de costas. Michael Bridges tem 20 pontos e 12 pegou no garrafão. Bogdanovic, Clint Capella, Dejante Murray. Que isso, o Clarkson ficou bambo. Até que, agora que eu vi que o Clarkson ficou bambo. Michael Bridges. O Spencer Dinwiddie. Corta a luz do Nicholas Claxton. Spencer Dinwiddie pegou o Royce O'Neal. Não cai a bola de 3 abaixo do Nick Claxton. Perde a bola. DeAndre Hunter recupera. Bogdanovic para 2. Caiu. 60-43 para Atlanta Hawks. 1 minuto e 15 para acabar o segundo quarto. Lonnie Walker pro Michael Bridges, pro Lonnie Walker. Lonnie Walker corta os do Nick Claxton. Lonnie Walker não cai, rebote do Clint Capella. Dejante Murray pro DeAndre Hunter. Bela bola. DeAndre Hunter. Spencer Dinwiddie. Pro Royce O'Neal, livre. Cai a bola de 3. Royce O'Neal. Dejante Murray. Dejante Murray, 14 do Clint Capella. Dejante Murray pra ponte aérea, não deu certo. Royce O'Neal recupera. Royce O'Neal com a bola. Última posse do segundo quarto é do Atlanta. Recuperou a bola, Dejante Murray. DeAndre Hunter, Sadiq bem livre. Para 2, não cai, rebate do Nick Claxton. Spencer Dinwiddie. Não cai, fim do segundo quarto. 62-46 pro Atlanta Hawks. Vamos lá. Welcome back, everybody. This whole crowd, Dejante Murray had no problems getting going. He ended up with 19. All-time report. And now with the second. Vamos lá. And after a very lopsided first half, we'll see if things play out a little more evenly. Vai começar o terceiro quarto. Começa o terceiro quarto, segundo tempo em andamento. Vamos lá. DeAndre Hunter. In the backcourt, it's the stars, Young and Murray.
In the post, it's Bay and Capella. And it's Hunter. Capela, tocaço do Nick Claxton. And it's going to be out of bounds. The Hawks will retain possession. Vamos lá, Sadiq Bey. Here's Hunter. Vai tomar mais um toco, hein? DeAndre Hunter tá acabando a posse. Tocaço do Nick Claxton de novo. Dei cover pra ele. Michael Bridges pra bandeja, não cai. Rebote da DeAndre Hunter. DeAndre Hunter, Sadiq Bey. Sadiq Bey. DeJounte Murray. Cai a bola de 3. DeJounte Murray. Vamos lá, Michael Bridges. Pro Cam Johnson. Pro Nick Claxton. Pro Spencer Dinwiddie. Pra 3. Cai a bola de 3. Spencer Dinwiddie. Trae Young. Pro Clint Capella. Pro DeAndre Hunter. DeAndre Hunter. Não cai, rebote do Cam Johnson. DeAndre Hunter tem 14 pontos de 13 field goal, que tentou, acertou 5 e tem uma steal, que é o roubo de bola. DeJounte Murray com a bola. Pro floater, não cai, rebote do Spencer Dinwiddie. DeJounte Murray tem 23 pontos de 12 field goal, que tentou, acertou 10. E de 12 bolas de 3 que tentou, acertou todas. 100% de aproveitamento na bola de 3. Spencer Dinwiddie. Não cai. Caiu. Tá com takeover, Spencer Dinwiddie. O do Nick Claxton tá quase acabando. 42% de aproveitamento do Brooklyn Nets nos arremessos e no field goal e 57% do Atlanta. DeJounte Murray, Trae Young. Corta a luz do Clint Capella. Capella pra ponte aérea. Clint Capella. Pra ponte aérea. Capella has with his guys, exceptional at feeling when to go for alley-oop. Vamos lá, bela bola, Spencer Dinwiddie. Love how selfless he is setting brick screens like this. Plays like that right there are what help create easy scoring opportunities. And here is Hunter. He's got 14. Calma aí, galera. Bela bola. And nice time from Hunter there. An unselfish player who knows how to look for his teammates. He lobs it up. Great communication on the alley-oop. Spencer Dinwiddie. And so Young will bring it up for the Hawks. It's off to Charlotte for him after this game as they take on the Hornets. That'll be just one game played away from home for them. And it's Capella missing. Nets trail by 14. And now the latest from our reporter, David Aldridge. Thank you, Kevin. Spencer Dinwiddie has talked about buying into his role. He says you have to have confidence that's borderline irrational, but a perspective that's very realistic. You've got to know who you are. Kevin, he adds that he's not attempting to be a Mount Rushmore type Que bem bela a bola. talented player who can help but when he takes. É verdade, o Rudy Gay ele foi pra Atlanta, mas ele ainda não entrou. Bridges passes to Dinwiddie. Ai, o Rudy Gay no banco. Pensei de ele não cai. No good. Okay, now I think he's starting to get DeAndre Hunter. Pro DeJounte Murray. Tocaça do Nicholas Claxton. Out of bounds, a bola do Atlanta. Griffin's checked in for the Hawks. Griffin. AJ Griffin. AJ Griffin não cai, rebote do Cam Johnson. Nets trail by 14. On the wing, Dinwiddie. Vamos lá, Spencer Dinwiddie. He kicks to Bridges. Michael Bridges. Passes it to Dinwiddie. Dinwiddie. Shot clock at 6. And Capella. Tocaço. Fast break, the Hawks. And he makes good on the layup. Bay's got
got 6 points. And taking a quick look here at the hustle stats for Atlanta. They've been just suffocating on defense the whole game. Look at their shot blocking. The opposition doesn't have any. Vamos lá, falta. Charge de falta do Dorian Finney-Smith. Finding a good deal of their points off turnovers tonight. Seems like every time they come up with an extra possession, they find a way to convert. They get it again. Não cai, rebote do Trae Young. Tocaço. Here's Dinwiddie. He's got 10. And the pass to Claxton. Shoots the 3. It's hauled in by Clint Capella. Capella's got double-digit rebounds now in the game. Vamos lá, Trae Young. Young against Dinwiddie. Capella trying Bela to free bola. himself up. And that one drops for him. Trae Young tem 12 pontos de 10 field goal, quem de acertou 5 e tem plus minus de mais 16. On the wing, Dinwiddie. Defended by Young. Dinwiddie kicks to Finney-Smith. Nets passing it around. Pass to Johnson. The Nets need to get a shot off here. Vamos lá, cai a bola de 3 do Michael Bridges. From Bridges. Not all forwards have that skill. Dinwiddie against Young. Lob pass to Capella. Oh, and they get in the way of the alley-oop. Not to be. Good play defensively. Bridges inside. Murray on him. Just outworking the shooter, keeping the shot off target and bagging the rebound. Here's Young. Rebound, Brooklyn. He just looks off this quarter. Looks like he's forcing it a bit right now, a little bit in his head. Took him no time at all on that one. Every team wants a Cam Johnson. Guys who are 6'8" can really shoot and play solid two-way defense. Murray scanning the floor. Over Bridges. Murray, no good. And the defense was all over him once he got in close. Didn't want him to get too comfortable. And he gets the bucket. Bridges has got 27 points. The stop and pop ability from Bridges, that makes him so difficult to defend. And now the first timeout called here for the Hawks. Yeah, things not going their way, and he wants to just try to talk this one over. Good timeout, if you ask me. They have the momentum, and coach wants to find a way to try and stop it. And the Hawks making a change here. Bogdanovich is checked in. And then for Brooklyn, Simmons checked in for Nicholas Claxton. And O'Neal subbed in for Dorian Finney-Smith. Bogdanovich dishes to Young. Tips it up, and it's put back up and in by Capella. Capella's got 4 points now in the quarter. And defensively, they are on their heels every time the ball comes inside. Johnson, the pass to Simmons. Shoots over Capella. No good there with the step-back J. Atlanta leading by 13. Outside, Bogdanovich lets it go from deep. O'Neal with the rebound. And not allowing the shooter even an inch of breathing room on that one. I'm sure they'll think twice about shooting against him next time. I'll tell you, they're right in this. We'll see if they can maintain momentum. Things are firing on all cylinders for them right now. We'll see if they can keep it going. There's Bay, and it's sent back by O'Neal. Capella, that one is good again. He sits right from the floor with the basket. The Nets trail by 12. Now, Dinwiddie, he's got 10. O'Neal inside. He's defended by Bay. And O'Neal gets it to go. And so Young will bring it up for the Atlanta Hawks. Pass to Bay. Kicks it to Griffin. 6 on the shot clock. Driving the lane. The Hawks need to get off a shot here. Young for 3. Buries the long-range jumper. Young's got 15. And one thing about Trae Young, this guy has zero fear. Always looking to pull from deep. Tried to bank it in, but he misses.
There are nights where the shots just don't fall. Unfortunately, I know how that feels. Bogdanovich finds Young. Now here's Capella. Bay with it. 6 points for him. Launches from deep. Brooklyn with the rebound. Simmons got 5 rebounds tonight. Now here's Bridges. He's got 27. It's good, and the Hawks lead is cut to just 11 points in the basket from Ben Simmons. And this is how Simmons puts up points. He challenges you close at the rim more often than not, having the physical advantage. They're running. There's the lob to Bridges. Throws down the alley-oop slam. And that's a momentum shifter. A steal leading straight to the basket. Young outside. Pass to Bogdanovich. That's in, coming off the assist from Young. He's got 7. Not shy from outside. There's no doubt about that. Spreading the floor and hitting them up. The pass to Simmons. And 2 free throws coming up. Unable to get that one to go with all the contact. Let's take a look at the most efficient scorers in the NBA from last year's campaign. Well, you look at Claxton, leading the league in field goal percentage. He always gets good looks. And, of course, Clint Capella, who's right there as well. Also someone that shoots at such a high percentage. Top 5 in the league. As well as these two shot the ball, it was a nightmare situation for a defender guarding either one of them. It's so hard to stop them from getting their shots off. Young against Dinwiddie. Here's Okongwu. That one doesn't go. Simmons with the defensive effort. Dishes it to Dinwiddie. Back to Simmons. Dinwiddie outside. Here's Thomas. Sinks the 15-footer. Thomas got 6. That's more than enough space for him to get that shot up. Dinwiddie against Young. Puts up a deep 3. No good. The third quarter comes to a close. Hawks lead by 8. We'll be back shortly live from State Farm Arena. 77. And let's take this opportunity now to show you our State Farm assist of the game. And the definition of teamwork right there, guys. I mean, what great communication between them, and what a beautiful feed. Serving it up on a platter, that is a beautiful dish. And 2 teammates on the same page. Woo. And with 3 quarters behind us, let's see what this 4th period holds in store for us. So for Brooklyn now, we've got Nicholas Claxton. Thomas is out there with Walker. And it's Clowney in at the power forward position. And foul on the shot. He'll shoot 2 at the free throw line. And one thing you know about Claxton, he's not going to waste his opportunity. Yeah, he's one of the most efficient scorers in this league, and he's all about getting quality, high percentage shots, Greg. He doesn't force shots that aren't there for him. Pass to Hunter. That's tipped. And here is Thomas to the inside. Claxton, and he caught that pass in full stride on his way to the big slam. And didn't do anything fancy there, but didn't need to. Nope, his only concern right now is getting the points on the board. And I don't mean style points. Pass to Bogdanovich. Gets the 3-pointer to fall. And the Hawks lead by 8. A dead-eye shooter. Bogdan working off the pass there. Trying to break that ice-cold streak. And really credit their advantage on the backboard. That's where the lead has been built, and that's why they are in control.
And the activity he shows around the rim is why he is such a respected defender. Yeah, you can see why he's established that reputation. Strong understanding of how to defend at the rim. Outside, Walker. That one falls, coming off Dinwiddie's feet. Walker's got his first bucket of the game, and he's on the board for 3. Passes to Hunter. To the right side. Three-pointer. Another 3 for Atlanta. And an eye for an eye. Both teams working to stretch the floor. This is today's NBA. Hey, we see this kind of exchange more often than not. And Walker kicks to Dinwiddie. And there's the pass to Thomas. And Okongwu gets the whistle that time. That's his 3rd foul of the game. Team second. Atlanta making some changes. Bay comes in for Johnson. And Murray subbed in for Bogdanovich. And a change for the Nets. Whitehead's checked in for Walker. Here's Dinwiddie. Here's Clowney. It's the 3-point bomb. Clowney's got himself going there. His first points of the game on the deep ball. Pass to Bufkin. For those just joining us, 4th quarter here. We're just over 2.5 minutes into it. Fires for 3, and he's good on the 3-ball. Bufkin's got 6 in the quarter. Murray is capable of getting double-digit assists anytime he's on the floor because he is an unselfish point guard. Nets trail by 8. Outside Thomas. Pass to Dinwiddie. That's good. And it's Thomas picking up the assist. Thomas got 3 assists tonight. And he's been much more assertive here in the second half, getting to his spots, executing with ease. The Hawks leading by 6. Over 3.5 minutes through the final quarter now. Here's Murray. Again, the Hawks good for 2. I love what we're seeing out of Murray tonight. He knows he's got the hot hand, calling his own number. Dinwiddie outside. Outside Thomas. Passes it to Whitehead. Hunter with some nice defense. And they hold a huge advantage on the backboard. Here's Murray. Got a hand on it, and they're able to recover. And he recovers it. Hacked and still knocked it down. Nice composure. You can see the change in approach from him since the break. He's been a menace after being held scoreless in the first half. Clint Capella, he's checked in for Okongwu. Takes possession. Here's Bay. And he gets the whistle. 2 free throws coming up. His second. Team second. First one falls for him. For your Hawks, Sadiq Bey. 2 shots. And so he makes both from the line. And it's a luxury to have a great shooter like him at the line. Very rarely see a miss. Dinwiddie passes to Thomas. For Murray. It's good. And the Hawks lead is cut to just 11 points in the basket from Thomas. Pick works well there. Not much resistance from the D. Yeah, that just comes down to a lack of effort. The defender has to do a better job fighting through the screen. It's good. Awesome concentration there. When Hunter's committed to scoring, he's hard to stop. Dinwiddie passes to Whitehead. Going inside, and he gets the basket. Officials blowing the whistle, so a chance at the line for one more. How about how he sets his man up there, runs him right into the screen, and then gets the basket. The Nets making a switch here. Bridges checks in. Here's Bufkin. Right through the D for the layup. And the Hawks lead by 12. I tell you, he has some impressive moves in his repertoire. That's as good as it gets, but just one of many. The pass to Bridges. Goes up and lays it nice and easy. Bridges has got 31. It seems like Bridges' confidence just grows every year, taking it right to the defender.
Lets it go from 11. It's tipped. Now it appears an injury out on the floor, and that does not look like any fun. And boy, this really doesn't look good. That just the way it happened. And you know it's serious if he's heading to the locker room. It takes a lot to get him out of any game. Trae Young, he's checked in for the Hawks. With a short break in the action, gives us a chance now to send it over to David Aldridge. Hey, Kevin. Well, during the last break, I heard Quinn Snyder talking with his team. Now, he wants his team to stop playing it safe. He said, we've got this lead by doing what we do, and we can keep it if we don't get too cautious. Play our game. Kevin? Okay, David, thanks. And so it's Dinwiddie who brings up the ball for Brooklyn. Following this one, they get to host the Cavaliers. That game is the first and last of their homestand. And I tell you what, they're doing their best to cut down the lead with some smart offense here in the second half. Shot selection much improved since the break. And there's a whistle. That goes on Mikal Bridges. That'll be his second foul of the game. And now only one away from being in the penalty. A.J. Griffin's checked in for the Hawks. And a change for the Nets. Johnson's checked in. Here's Young. The jumper from the free throw line is good. And the thing about Young's jumper, it's almost intimidating. And that unlocks so many other options for him. Back to Bridges. That one falls coming off Dinwiddie's feet. Bridges has got 36. And now with 2 3-pointers in each half, he's really doing his all to help his team out from deep. Okay, time now for an injury report. And now Hall of Famer David Aldridge has an update for us on DeJounte Murray. David, what's the news there? Well, guys, I was able to talk with Atlanta's head athletic trainer about his status. He told me they diagnosed it as a sprain in his foot. Fortunately, it's not a fracture, but still nothing to take lightly. Coming back tonight is not an option for him, and they're hoping he won't have to miss too much time. Back to you, Kevin. Thanks for the status report there, David. At least we now know, Greg, how he's doing. Yeah, when you talk injury, the unknown factor is always a difficult thing to deal with. And you never want to speculate. So it's nice for us, and especially his teammates, to get some facts. Here's Hunter again with the block. And swatting shots away with ferocity. GA, he is not messing around in this one. This is not the same guy we saw in the first half. Credit him for finding a way to shake off those first 2 quarters. Tipped away. Griffin kicks to Young. You know, you can't be overzealous inside when you guard Young. You got to be better at contesting without fouling. And he makes the first. And if they continue, Kevin, their outstanding free throw shooting, that'll help them seal the deal. Dorian Finney-Smith's checked in for the Nets. On the wing, Dinwiddie, defended by Young. Nice work to get it inside and draw the contact. The free throw drops for Dinwiddie. 2 shots. Both good from the line that time. The Hawks leading by 6. Now Young. Lob pass to Capella. Johnson with it, and Young picks him up defensively. The bucket is good. He'll have a chance for one more. It's going to be on Trae Young. Pretty much all of their buckets coming from inside the paint now. 1 shot. And that one falls for Johnson. And one thing about Cam Johnson, his shooting mechanics are elite. We already know that he shoots a high percentage from 3, but he also has the height to shoot over people from out there, and that adds to the confidence. They get that one, but guys, on the night, that's been the problem, securing the ball. Dinwiddie against Young. Here's Finney-Smith. Comes up empty down low. And he did everything he could to make that shot as difficult as possible. Excellent D, avoided fouling, and got in perfect position to alter that shot. Here's
Bay from down in the low post. It goes. Bay's got 7 points for the quarter. And how's that for a move? The killer crossover. It's a thing of beauty. Dinwiddie passes to Johnson. That one falls, coming on Dinwiddie's feet. Beautiful stroke from Johnson, even on the quick shot. Atlanta's gone to three-point range for 12 of their points in the final quarter on 4 of 5 shooting. Bay with it, working on Finney Smith. Bay finds Hunter. 5 on the clock. The kick out to Young. Off target with his 3. Brooklyn trailing. Bridges inside. Griffin on him. Bridges misses. See, that miss right there. It's why teams try to avoid the mid-range jumper these days. Up top, Bay. Outside, Griffin. There's another block. And that's 9 blocks. You know he's going to be coming hard for that 10th, too. Oh, wow. A huge basket to tie the game. Oh, you just love Do seeing 114. no fear. Vamos lá, 50 segundos para acabar o jogo. Tava fazendo uns negócios aqui. Young, tocaço! Mais um jogo disputado. Cam Johnson. Cam Johnson. Não cai, bola de 3, rebote Donnie Claxton. Falta do Clint Capela, a terceira falta dele no jogo. Claxton converte, não. Erra o primeiro lance livre, ele pegou 10 rebotes, mas fez apenas 5 pontos. Ele erra os 2 lances livres. Vamos lá. Trae Young, DeAndre Hunter. Última posse do jogo vai ser do Brooklyn. Tocaço, Donnie Claxton. Michael Bridges. Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie. Vai pra cima. Spencer Dinwiddie. Mas tem timeout Brooklyn. Propente aérea. Timeout do Atlanta. Vamos lá. Ou o Atlanta vira o jogo, ou empata, ou perde. 3 opções. Eu acho que é melhor ganhar, né? Play of the game, Michael Bridges. Concordo até. Vamos lá, Trae Young. Não cai. Fim de jogo. 116 a 114 pro Brooklyn Nets. Ganha o jogo Brooklyn por 2 pontos de diferença apenas. Cestinha de jogo Michael Bridges com 36 pontos. Certíssimo ser o melhor do jogo. De 4 bolas de 3 que ele tentou, acertou as 4. De 2 lances livres que tentou, acertou os 2. Dinwiddie também ajudou com 20 pontos e 3 assistências, com duplo-duplo. Claxton com duplo-duplo, com 11 tocos e 10 rebotes. Ele podia fazer um quádruplo-duplo pegando ponto e pegou 3 steals ainda, cara. Muito bons os números. De pontos não foi tão bem, mas de tocos e rebotes foi muito bom. E de steals também. Aqui, Lonnie Walker. Quem não jogou foi o Dennis Smith Jr., Darius Bazley, que ele saiu mesmo do Oklahoma, Wesley Matthews, Bruno Fernando, Garrison Matthews e só. Todo mundo pontuou que jogou aqui no jogo, todos pontuaram. Cestinha do Atlanta, o DeJounte Murray com 24 pontos. Ele podia ter feito mais, uns 30 pelo menos, se ele não tivesse se lesionado. Eu não tava falando aquela vez que o DeJounte Murray se lesionou, mas eu vi que ele tinha se lesionado. Eu vi a lesão dele. Em 40 minutos o Dinwiddie fez 20 pontos, em 39 o Bridges fez 36. Em 32 o DeJounte Murray fez 24, em 40 o Trae Young fez 19. Ele podia ter esperado um pouco para arremessar esse último arremesso, que ele podia fazer o game winner. Ele podia ter chegado um pouquinho mais próximo da cesta, porque ele arremessou faltando mais ou menos uns 3 segundos para acabar o jogo. E quando não caiu, ainda deu tempo do
do Brooklyn pegar o rebote antes mesmo de o cronômetro ficar com menos de 1 segundo. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e falei, fui, tchau, tchau.